Hi everyone, it's me, Mami Beb, ug uban ni ko ninyo sa akong mini vlog. So karong adlaw ay mga jay, so magtaod kog floor mat diriya sa among salog. So kani nga floor mat is gihatag ra gid ni sa akong ate no kay bag-o man siya nagpabuhat og balay. So mga tarong pa man tong floor mat nga iyahang gisalog sa iyang salog, so akong gipangayo. So gisilig-silhigan sa nako dira ug akong gitrapuhan dayon no kay hugaw man gud to siya kaayo no para magamit na to og hinlo pud siya tan-awon. Ako gina siyang gitarong og trapo dira nya pagkahuman ako og trapo, ako anang gipangbalik og arrange tong mga gamit nga naa sa sala namo. Nya pagkahapon na mga jay, nagtahi-tahi ko og kortina kay ako laging ipoli didto sa among kusina no kay murag hugaw-hugaw na gid tong kortina nga naa didto ano. So daghan pa gid kay kulang sa among mga balay mga jay kay ana mo gina basta bag-o pa ta nagsugod, daghan pa gid og kulang pero okay ra at least kay nakalahi ta og balay. So dira ako nang gihigdan og PC no kay ako anang itao didto sa kusina namo sa may lababo. So dira ana ang mga jay ako anang gitaod no sa inyong makita no grabe gid na akong banat-banat dira og taod sa PC. Bisa nagkalisod-lisod na ta. So gipas forward gid nako nino kay para madali ko og edit kay lagi akong bata sa mukan pud siya kaayo. So diri mga dag isuksok na nako sa PC ang kadtong kortina nga sobra ra pud na sa among bintana no nga mga kortina ako arang gitahi kay para pud mapusla na og gamit. So gamay ra gid kay among balay mga jay. Pero okay ra no kay at least nga makalahi ta og puyo. So diri mga day ako anang gitaod no sa inyong makita gitaod na jud nako siya. Ug mao na ni siya ang iyang final look.